দেখুন এটা গুটে নয়া বনা আছে দেখুন এটা কাহি নাই দেখিদিবে আমার নিউ ডিজাইন দেখুন এটা নিউ ডিজাইন আমার সম্বলপুর রে ভি কাহি নাই দেখিদিবে দেখুন এটা পেপার বর্ডার উপরে ডবল বর্ডার দেখুন পেপার বর্ডার উপরে ডবল বর্ডার দেখুন আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস দেখুন ব্লাউজ পিস এটা তার বডিটা দেখুন এটা বঢ়িয়া লাগবা বডি দেখুন বডি দেখুন কেতে মানে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন হ্যাঁ দেখুন পুরো সিনারি পুরো আছে দেখুন পুরো সিনারি আছে লাগবা দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন শাড়ি কি আসলে भी দেখি পারবে ଆମ নরমাল রে भी বহুত শাইনিং আছে ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ମୁଇଁ ଫେର ଥରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛେ ଗଣେଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ के देखो इने बहुत सारा कलेक्शंस आसी छे देखो नवा कलेक्शन माने आसी छे साड़ी रो आ याडे ड्रेस सेट भी रखा ही छे आ याडे भी देखुन बहुत सारा कलेक्शन अच्छे तो आज हमर संग अच्छे महतमा नानी जुहार जय मां समलेई तो नानी आज काना देखमा आज केते रेंज रो केते रेंज देखमा आज 5500 रु 6000 आ याडे होचे 6000 रु 7000 से हिसाब रे देखो तो 6000 रु 7000 पय देखमा ना नहीं आगो पहला 5.5 रु 6 5.5 रु 6 भीतर देखमा हां तो फर्स्ट कलेक्शन केंडा देखमा नानी एटा देखो देखुन पिंक ऊपर रेड अछि देखुन एटा रेड बॉर्डर आंचल अछि रुद्राक्ष बॉर्डर अछि रुद्राक्ष बॉर्डर रे डबल बॉर्डर रुद्राक्ष बॉर्डर तर आंचल देखो आमगा पैटर्न अछि देखुन आमगा पैटर्न देखुन आंचल देखुन बहुत बढ़िया लागबा बहुत बढ़िया लागबा बहुत सुंदर लागबा पूरा बेबी पिंक अछि बहुत ही गॉर्जियस लागछि डिजाइन भी तार बॉडी टाइटा डिजाइन तार नोआ अछि अब तार ब्लाउज पीस ता भी ये अछि देखो देखो एटा ब्लाउज पीस तार एटा ब्लाउज पीस अछि बहुत सुंदर लागबा बहुत बढ़िया लागबा एटा नेक्स्ट डिजाइन नेक्स्ट देखो मोटे पिस्ता कलर रे हां पिस्ता कलर अछि देखो डबल बॉर्डर सबटा डिजाइन अछि सिंगल लाइन सबटा अछि देखो सिंगल लाइन सबटा अछि टेराकोटा ऊपर अछि देखो साड़ीटा टेराकोटा ऊपर अछि बहुत टेराकोटा माने अछि देखो बॉडी रे भी बड़ बड़ टेराकोटा आ एटा टेराकोटा गुटे लाइन दिया है छे देखो बहुत सुंदर लागबा बहुत बढ़िया लागुची एटा भी डबल बॉर्डर साड़ी है डबल बॉर्डर अछि तार आंचल देखो आंचल देखो पाटो आंचल अछि आ पाटो बॉर्डर अछि तार ब्लाउज पीस अछि देखो एटा ब्लाउज पीस एटा था बॉडीटा देखो कितने बढ़िया लागछि देखो एटा बॉडीटा है देखो एटा पूरा माने बढ़िया लागछि हां टेराकोटा रे पूरा भर्ती है कलर रे अछि बिस्किट कलर रे अछि देखो बिस्किट कलर रे देखो बहुत बढ़िया लागबा आ एटा उटे बॉक्स पैटर्न हां 3D पैटर्न भाग अछि 3D पैटर्न अछि देखो हल्का येलो ऊपर रेड अछि देखो हां मट्ठा कलर टाइप अछि हां ये त आंचल देखो ना आंचल देखो पूरा पाटो आंचल अछि बहुत बढ़िया लागबा इथि भी ब्लाउज पीस आसी जाउ छै रुद्राक्ष बॉर्डर अछि हमर बहुत सुंदर लागबा देखो बहुत ही बढ़िया लागु छै छोट छोट प्रिंट ऊपर अछि छोट छोट काम ऊपर अछि देखो पूरा पेंसिल आर्ट कलर लखे लागु छै देखो पूरा बहुत बढ़िया लागबा एटा साड़ी कपड़ा क्वालिटी भी पूरा बहुत बढ़िया अछि सेकुड़े सूता अछि पूरा बहुत देखो सेकुड़े सूता देखो एटा अछि सेकुड़े सूता अछि बहुत नानी एड्रेस टी बतै दमा टिके हमर एड्रेस होछि संबलपुर साखीपड़ा बैंक कॉलोनी पुरेटोला जन माने नहीं जानबे भी इस्कन मंदिर पाके आसीर कॉल करले भी रिसीव करमु हमें हां ये देखो ब्लू ऊपर रेड कलर उठे देखो इटा उठे नोआ बना है छी देखो एटा काहे नहीं देखिथिबे हमर न्यू डिजाइन टे देखो एटा न्यू डिजाइन हमर संबलपुर रे भी काहे नहीं देखिथिबे देखो इटा पेपर बॉर्डर ऊपर डबल बॉर्डर देखो पेपर बॉर्डर ऊपर डबल बॉर्डर तो नोआ पैटर्न टे देखो नोआ पैटर्न इटा फिर पाटर सूता रे बना है छी डबल बॉर्डर टा देखो पाटो सूतारे बना है डबल बॉर्डर देखो बहुत बढ़िया लागছে ई साड़ीटा माने एंत साड़ी काहे माने काहे नहीं देखा होई नहीं देखा केही भी नहीं देखे एंत साड़ी देखो एटा नोआ अछि एटा आमगा पैटर्न अछि देखो एटार भी माने सिनेरी आचल छै देखो आमगा रो देखो एटा बहुत सुंदर लागबा ब्लू कलर रे अछि ब्लू रेड रे अछि ब्लाउज पीस आसी जाउ छै ब्लाउज पीस भी देखे दमा देखो एटार बॉडीटा देखो तार बॉडीटा देखो कितने बढ़िया लागছে ब्लू कलर पूरा डीप ब्लू अच्छे बहुत सुंदर लागছে देखुन तार ब्लाउज पीस टाइटा देखो ए ब्लाउज पीस टाइटा आसवा बहुत बढ़िया लागबा इतर दुईटा कलर रे अछि उटे मेरून अछि आ उटे ब्लू रेड अछि देखो ब्लू रेड उटे मेरून ब्लू रेड तो लिखा है छै देखो मेरून कलर देखो मेरून और रेड कलर देखो मेरून रेड अछि देखो बहुत सुंदर लागबा बहुत गॉर्जियस लागছে पूरा पूरी पाटो लेकिन लागছে देखो बहुत बढ़िया लागबा एटा भी आमगा इतर भी आंचल आमगा अछि देखो आमगा माने पूरा सेम डिजाइन है पूरा सेम डिजाइन अछि खाली कलर अलग अलग अछि
बहुत ही बढ़िया लगवा देखी जे तार ब्लाउज अच्छे देखो ब्लाउज पीसटा देखो बॉडीटा तार देखी बहुत सुंदर लगवा देखो बॉडीटा देखो पूरा केते गॉर्जियस लागुचे बहुत देखो बढ़िया लाଗୁଛି देखो देखो नेक्स्ट गोटे साड़ी देखो एटा ब्लू ऊपर रेड अच्छे देखो एटा कॉम्बिनेशन पूरा ब्लू रेड रे ଅଛି हम्म ये टी ब्लू रे ଅଛି टी ब्लू रे अच्छे देखो आमा आमा डिजाइन हिचे आम कसी टाइप रो अच्छे देखो टाइप रे हिचे रांचल देखो देखो बहुत बढ़िया लागबा चक्र माछ अछि देखो चक्र माछ अछि आ हरिणा रो तार माने ये अछि देखो विलेन हरिणा दोइ छै इधर तार ब्लाउज पीस आसी जाउछि इटा पोजुटिया लगी बहुत बढ़िया लागबा हां देखो एटा ब्लू तार बॉडीटा देखो एटा ब्लू अछि इटा उटे ऑरेंज रे देखमा देखो ऑरेंज है देखो ब्लू अछि ऑरेंज रे ब्लू अछि ऑरेंज रे ब्लू बॉर्डर बहुत ही सुंदर लागबा देखो एटा तार बॉडीटा देखो एटा बॉडीटा तार आंचल देखो ये तार आंचल देखो पूरा नुआ आंचल देखो नुआ आंचल अछि पूरा नुआ पैटर्न अछि पूरा पेंसिल आर्ट कोला लेखे हिची देखो पूरा पूरा पेंसिल आर्ट कोला लेकिन हिची तार ब्लाउज पीस एटा हां बहुत बढ़िया लागबा देखी बहुत ही गॉर्जियस लागबा देखो ऑरेंज रे ब्लू देखो नानी ऑर्डर करो प्रोसीजर रेडी बते दो ठीक ऑर्डर जन माने करबे हमर वीडियो रु चॉइस करी के स्क्रीनशॉट मारी के देबे आमे तार फोटो आर घा दे देमु तापरे हमर ई फोन पे करबे पहला हां तापरे आमे पोस्टल रे पठाम देखो एटा गोटे देखो ऑरेंज ऊपर ब्लू अछि देखो एटा ऑरेंज रे ब्लू अछि एटा आर गोटे इटा वर्क वाला अछि देखो आंचल तार ब्लाउज पीस देखो ब्लाउज पीस वर्क अछि देखो वर्क अछि एटा एबे किछि दिन प्राइस मेंशन नाही करा हुए टिके प्रॉब्लम चली छे एबेगा तो किछि दिन परे प्राइस माने मेंशन करबा जहाकू जेनटा पसंद लागै साइंस स्क्रीनशॉट बारू व्हाट्सएप तले नंबर दिया हिचे तेतरे व्हाट्सएप करले प्राइस अपडेट मिलियो ना हां व्हाट्सएप करले प्राइस माने बते दम हां ये देखो ऑरेंज ऊपर ब्लू अछि नर्तकी डिजाइन अछि देखो हां बहुत बढ़िया लागबा नर्तकी डिजाइन बहुत लोग खुश देखो एटा आंचल देखो आंचल तार ब्लाउज पीस है देखो एटा तार बॉडीटा देखि राम ये देखो पूरा फुल बॉडीटा देखो एटा हां फुल बॉडी अछि पूरा नर्तकी माने पूरा भरपूर अछन देखो आ दुई लाइन पूरा हरिणा पूरा अछन देखो एटा पूरा बहुत बढ़िया लागबा देखो डबल बॉर्डर साइड माछा बॉर्डर देखो बॉर्डर माछा बॉर्डर देखो एटा उटे पैटर्न सिंह चक्र अछि देखो सिंह चक्र देखो बहुत बढ़िया लागबा ग्रीन बॉर्डर आंचल अछि तार संगे लाइट रो कॉम्बिनेशन दैछि बहुत सुंदर लागुछि डिजाइन टा ग्रीन ऊपर रेड अछि देखो कॉम्बिनेशन आंचल देखो फिर आंचल देखो बढ़िया लागुछि बहुत सुंदर लागबा तार ब्लाउज पीस है देखो ब्लाउज पीस दैछि देखो तार बॉडीटा देखो बहुत बढ़िया बॉडीटा पूरा रेड पूरा अछि देखो मझी रे पूरा मस्त लागुछि नानी आउथरे टे कहि दमा केते रु केते माने प्राइस भितरे देखा होचिटा हमर इटा 5,500 रु 6,500 भितरे देखा होछि देखो 5,500 रु 6,500 भितरे साड़ी मान सब देखा होछि जहाके जेंटा पसंद होछि साइंस स्क्रीनशॉट मारो आउ त तले व्हाट्सएप नंबर दिया है छे साइंस प्राइस अपडेट मिली जीवा एटा उटे देखो ताजमहल साड़ी देखो ताजमहल डिजाइन ता संग ऊपर नर्तकी भी अछि देखो नर्तकी ताजमहल नर्तकी अछि सी ऑरेंज ऊपर ब्लू अछि देखो एटा ये तार ब्लाउज पीस है देखो तार बहुत बढ़िया लागबा देखो ताजमहल डिजाइन क्वेश्चन बहुत लोग देखो बहुत बढ़िया लागबा तार पाटो भी माने भी आसी जाउ छै हां ताजमहल डिजाइन रे एटा उटे देखो पिंक कलर अछि देखो पिंक ऊपर ब्लू अछि देखो ब्लू अछि केनता पिंक देखो बहुत बढ़िया लागु एटा मा कलर कॉम्बिनेशन बना है छै पूरा न्यू कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लागु छै देखो बहुत बढ़िया लागबा आंचल देखो एटा आंचल देखो एटा आंचल भी शंख ए चक्र ओ माछो रे अछि देखो हां तार ब्लाउज पीस आ तार दुई लाइन मयूर अछन देखो मयूर अछि बॉर्डर रे मयूर अछि देखो बहुत बढ़िया लागु छै साड़ीटा दामी साड़ी बागी लागु छै 8,000 9,000 रो बागी लागु छै कपड़ा क्वालिटी भी तार बहुत बढ़िया पॉलिश भल अछि हां
अपन जतकी भावुछन हेतकी प्राइस भी नुहे एटा पूरा होलसेल प्राइस लागबा पूरा देखो हां पूरा होलसेल प्राइस लागबा एटा गोटे डिजाइन देखो एटा देखो एटा भी पिंक ऊपर ब्लू एटा আছে पिंक ऊपर আছে কিন্তু এটা টিকে ছোট ছোট প্রিন্ট রে আছে দেখো দেখুন ছোট প্রিন্ট এতে আছে লোক ছোট প্রিন্ট রে भी খুশন স্মল প্রিন্ট আছে দেখুন এটা हां এটা তার দেখুন আঁচলটা দেখুন পুরা এই ব্লাউজ পিস बहुत बढ़िया লাগবা দেখুন দেখুন এটা তার বডিটা দেখুন এটা বডিটা দেখুন बहुत बढ़िया ହେଇଛି চক্র প্যাটার্ন আছে ইনো দেখুন চক্র মানে দিয়া ହେଇଛି बहुत सुंदर লাগবা এটা ফের তাজমহল রে আছে ব্লু কলর দেখুন তাজমহল রে দেখুন ফের ব্লু কলর দেখুন ব্লু কলর ব্লু রে রেড র কম্বিনেশন আছে দেখুন দেখুন बहुत बढ़िया লাগবা बहुत सुंदर লাগবা এটা নর্থ পুরা সেম প্যাটার্ন है पूरा देखो पूरा सेम पैटर्न আছে তার আঁচল দেখুন দেখুন এতে भी মাছ চক্র আছে দেখুন হ্যাঁ দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিসটা দেখুন ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ଆସି ଯାଉଛି এটা তার বডিটা দেখুন এটা ବଢିଆ লাগবা ବଡି ଦେଖୁন ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଉପରେ ଆସିଛି ଦେଖୁନ ସବୁ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଉପରେ ଦେखाମା দেখুন য়েলো উপরে আইছে কেনদা য়েলো উপরে মেরুন আছে দেখুন हां 3D पैटर्न वागरी की टेराकोटा माने टेराकोटा দেখুন কেনতে নয়া ডিজাইন টেরাकोटा আছে দেখুন পুরা पूरा नुआ ହେଇଛି শাড়ি পিনলে পুরা গর্জিয়াস লাগবা পুরা গর্জিয়াস লাগবা पूरा नुआ टेराकोटा माने আছে দেখুন লহড়ি টাইপ আছে দেখুন हां लहड़ी टाइप रो আছে सर आंचल टिक देखिना দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন মেরুন কর আঁচল দেখুন बहुत बढ़िया লাগুছে আঁচল भी আর তার ব্লাউজ পিস দেখুন এটা बढ़िया है देखिना দেখুন এটা আউথরে তার বডি দেখাউছে দেখুন দেখুন बहुत बढ़िया লাগবা বডি দেখুন কেতে মানে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন হ্যাঁ बहुत बढ़िया লাগুছে দেখুন এটা উঠে রেড রে রেড রে দেখিতিলা গ্রিন নামে মেহেंदी দেখিতিলা ধড়ি হ্যাঁ এটা দেখুন রেড রে গ্রিন আছে দেখুন গ্রিন আছে দেখুন তার আঁচলটা দেখুন এটা আঁচল দেখুন তার বডিটা দেখুন দেখুন ফুল বডি দেখুন কলস ডিজাইন গামলা ডিজাইন হিচি গামলা ডিজাইন আছে গামলা ডিজাইন আছে তার ব্লাউজ পিস भी यदि প্লেন আসি যাচ্ছে দেখুন ব্লাউজ পিস প্লেন আছে দেখুন গামলা ডিজাইন বহুত সুন্দর লাগবা তার আঁচল দেখি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন তার আঁচল দেখুন এটা আঁচল भी পাটো আঁচল আছে এটা উঠে রামা গ্রিন রে আছে দেখুন ব্লু দেখুন রামা গ্রিন উপরে ব্লু আছে দেখুন ব্লু আছে রামা গ্রিন ব্লু লাইট রামা গ্রিন আছে পুরা লাইট আছে বহুত সুন্দর লাগুছে মাছা বর্ডারে দেখুন আছে এটা মাছা বর্ডারে আছে সব তো মাছা বর্ডার আছে দেখুন তার আঁচল भी নুয়া দিছে দেখুন চক্র আঁচল আছে দেখুন বড় চক্র তার ব্লাউজ পিস দেখি রামা তার ব্লাউজ পিস দেখুন এটা পিস বডিটা উঠে দেখে মানে বডিটা দেখুন দেখুন বডিটা উঠে দেখুন এটা দেখুন রামা গ্রিন উপরে আছে হ্যাঁ কলস ডিজাইন আছে হ্যাঁ বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন এটা উঠে রামা গ্রিন রেড বর্ডার আছে রামা গ্রিন রেড বর্ডার আছে দেখুন টিকে ডিপ আছে এটা এটা হ্যাঁ এটা রেড আছে টিকে ডিপ আছে টিকে ডিপ আছে এটা লাইট কলর রামা গ্রিন থিলা এটা ডিপ আছে দেখুন ডিপ আছে এটা তার আঁচল এটা আঁচল দেখুন শ্রীযন্ত্র আঁচল আছে হ্যাঁ বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাইনিং বালাটা দেখুন শাইনিং কেতে মারুছে দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন দেখুন রামা গ্রিন রেড বহুত গর্জিয়াস লাগুছে আঁচল শ্রীযন্ত্র আঁচল আছে দেখুন হ্যাঁ শ্রীযন্ত্র আছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা যাহা কি भी দরকার বডিটা দেখে বানানি বডিটা আছে দেখে মাটিকে বডি দেখে দেনা আউটটুকু দেখুন বডিটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন মানে শাড়ি পিনলে পুরা পিনলা লেখা লাগবা পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা গুটে রামা গ্রিন ব্লু রে আছে দেখুন তানু আউটি ডিপ আছে দেখুন এটা আউটি ডিপ আছে দেখুন রামা গ্রিন আউটি ডিপ আছে দেখুন রামা গ্রিন রে কেতেটা কলর আছে দেখুন পুরা बहुत ही कलर अच्छे आउ कलर माने भी घरे अच्छे हमर पाखे जहा के भी दरकार जल्दी आसु और नहीं गिर जाऊं देखो ये भी रामा ग्रीन ऊपर ब्लू আছে দেখুন এটা 8 दिन 10 दिन ছাড়ি কি আসলা বেল কি सब कलेक्शन माने सॉरी যাচ্ছে सब वीडियो छाड़न আসবে বেলে बहुत बढ़िया कलेक्शन माने वीडियो छाड़न दिने दु दिन ভিতরে আপন অর্ডার করুন নাইলে सब আসি কি না भी नहीं যাউছ দেখুন बहुत बढ़िया লাগবা দেখুন গামলা এটা भी গামলা টাইপ আছে हां बॉक्स पैटर्न है कि गामला है बहुत सुंदर लाଗୁছে जोटे येलो कलर रे देखमा येलो कलर रे मेहंदी होचे बोले
येलो मेहंदी मिक्स अच्छे देखो ना तार हाँ। संगे ब्लू बॉर्डर अच्छे देखो ब्लू बॉर्डर अच्छे बहुत बढ़िया लगबा देखो कलसी डिजाइन अच्छे देखो कलसी डिजाइन अच्छे तार संगे मयूर कलसी हाथी मयूर हाथी भी अच्छे देखो पद्म भी अच्छी हाँ माने केते गॉर्जियस लागो देखो पूरा बहुत गॉर्जियस लगबा एटा बियाह बरपंती पूरा माने पिन्ही कि ना बसले पूरा बहुत बढ़िया शुभ है लगबा पूरा हाँ एमते साड़ी माने बहुत बढ़िया लगबा एटा तार ब्लाउज आसी जाउचे बॉडीटा देखो देखो बहुत बढ़िया लगबा बॉडीटा देखो ना आथरे देखि दमटा बॉडीटा कलर्स डिजाइन अच्छे चक्र चक्र हेगिरी हाँ बहुत सुंदर लाଗୁଛି आ गोटे कॉफी कलर रे देखमा देखो कॉफी कलर देखो कॉफी रे रेड अच्छे देखो एटा कॉफी रे रेड अच्छे नवा डिजाइन टे अच्छे देखो हरिणा बॉर्डर हरिणा देखो अच्छे एटा दुई लाइन हरिणा अच्छन देखो एटा केते बढ़िया लाଗୁଛି बॉडीटा तार बॉडीटा देखो एटा नवा हेची बॉडी डिजाइन तार आंचल देखो ता आंचल देखो एटा आंचल भी नवा আছে तार ब्लाउज पीस भी आसी जाउছে देखो तार बॉडी आउ टिके देखि दमा देखो बहुत बढ़िया लाଗୁছে बॉडी देखो एटा केते सुंदर लाଗୁছে केते गॉर्जियस लाଗୁছে देखो गॉर्जियस लाଗୁছে माने पिनले पूरा बोटे साड़ी लेके लागवा देखो बोटे पूरा साड़ी लेकिन लगवा केई बाउनी भी ना परन नहीं छोट छोट प्रिंट रे अछि भी बेसी बड़ नै न इटा उडे देखो इटा उडे देखो केते शाइनिंग अछि देखो शाइनिंग पूरा शाइनिंग वाला पैटर्न देखो पेंसिल आर्ट वाला देखो केते अछि पेंसिल आर्ट है ये देखा होछि बहुत बढ़िया है देखो देखो इटा छोट छोट प्रिंट रे अछि हां ब्लू मोठा अछि टिके और टिके रेड गोरा बॉर्डर अछि देखो देखो तार आंचल भी टी नुआ देछि देखो नुआ आंचल देखो नुआ आंचल अछि फुल आंचल अछि पूरा फुल आंचल बड़ आंचल भी देछि तार ब्लाउज पीस अछि देखो अथरे बॉडीटा देखे माने बॉडी आ देखो इटा अथरे बॉडी देखे माने बहुत बढ़िया लागबा बहुत ही गॉर्जियस लागबा देखो बहुत बढ़िया लागबा हमर माने शिपिंग चार्जेस केते कण लागु छै शिपिंग चार्जेस जागा जानी के लागु छै हमर सब पोस्टल रे जाउ छै ना हां पोस्टल रे जाउ छै जागा जानी के तापरे वेट ऊपर अछि वेट भी जानी के जेंटा बेसी वजन हेबा ए हिसाब रे भी नेसु ए देखो ब्लू ऊपर रेड अछि देखो देखो एतर बॉडी टा एटा एतर आंचल है देखो एटा एतर ब्लाउज पीस है देखो एटा आथरे बॉडी रे देखिन एटा बहुत बढ़िया लागबा पूरा बहुत बढ़िया पूरा गॉर्जियस एटा गच गच डिजाइन रे अछि इटा उठी भी से टी ब्लू रे अछि डिजाइन माने सब अलग अलग जेतकी भी साड़ी देखाउ सब क्वालिटी साड़ी देखाउ छै केही भी बाउनी भी नै परन साड़ी हां कलर पूरा गारंटी अछि पूरा आ सब डिजाइन टिके टिके अलग अलग अछि देखो सेम कलर हेले भी टिके टिके डिजाइन अलग अछि आ टिके डिबलाइट रासु छै सब थि टिके टिके सब 100 सूता अछि नै 100 सूता अछि हां सब 100 सूता देखो बहुत बढ़िया लागबा जेन माने घर के आउछन देखिबे कपड़ा देखि कि नेबे घर के जे माने आसुन कपड़ा देखि कि नो बहुत बढ़िया अछि हां बहुत लोग बिना देखि कि ना क्वेश्चन कि कपड़ा खराब होचे बोली आसी कि चेक करी कि अपन माने नो ये देखो एटा भी कलसी डिजाइन अछि देखो रेड ऊपर ग्रीन अछि देखो एटा ग्रीन अछि तार आंचल देखो ग्रीन आंचल अछि देखो बहुत बढ़िया लागबा देखो एटा देखो तार कलसी डिजाइन अछि गामला डिजाइन बॉडीटा देखो एटा सुंदर लागछि टेराकोटा माने भी अछन देखो ए टेराकोटा भी अछि देखो टेराकोटा भी अछि बहुत बढ़िया लागबा बहुत सुंदर लागछि एटा देखो पिंक ऊपर ब्लू अछि ओटे देखो ना ओटे एटा भी एटा मंदिर डिजाइन हमर अछि देखो मंदिर टाइप रो हां पूरा टेराकोटा साड़ी अछि छोट छोट टेराकोटा माने बहुत ही भरी हेकरी अछि घर भी अछि देखो घर डिजाइन अछि गज भी अछि देखो तापर यार देखो आंचल देखो पूरा नो आंचल अछि देखो ब्लाउज पीस आइटा टेराकोटा अछि चौड़ई माने भी अछि पूरा नवा पैटर्न सीनरी टाइप रो टिके अछि सीनरी टाइप रो अछि नवा पैटर्न अछि देखो पूरा बहुत बढ़िया लागबा बहुत सुंदर आ दुई लाइन पूरा माने कलसी दुई लाइन अछि देखो पूरा बहुत सुंदर लागुछि तापर याडरटा माने देखमा आमे जेंटा धरथिना थंबनेल रे देखो थंबनेल साड़ी देखो एटा बहुत बढ़िया लागुछि साड़ीटा माने केते गॉर्जियस लागुछि देखो बहुत गॉर्जियस आ कपड़ा क्वालिटी भी बहुत बढ़िया अछि 6 बॉर्डर वाला साड़ी देखो 6 बॉर्डर वाला तर आंचल देखो बोइतो आंचल अछि देखो बोइतो आंचल देखो बोइतो रे आंचल अछि देखो
তার ব্লাউজ পিস দেখুন লাইনিং वाला আছে দেখুন লাইনিং ব্লাউজ পিস আছে পাটরে যেনতা লাইনিং দিয়া হেছি হুম। এই লাইনিং वाला টি ব্লু উপরে আছে দেখুন এটা টি ব্লু উপরে আছে টি ব্লু রে ব্লু আছে টি ব্লু রে ব্লু আছে দেখুন দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন আম কষির তলে দেখুন দুই লাইন আম কষি দিয়ে আছে দেখুন ଆଉ বইত দিয়া ହେଇଛି ଇଆଡେ হুম। ସିଆଡେ ଆମ୍ କଷି ଅଛି দেখুন ଆମ୍ବୁଆ গোটে লাইন বইত আছে গোটে লাইন আম কষি আছে ଆମ୍ দেখুন କଷି ଅଛି মানে কেতে গর্জিয়াস লাগুছে শাড়ি ବହୁତ দেখুন ବଢିଆ লাগବା দেখুন এটা ଗୋଟେ ডিজাইন ଅଛି এটা বি দেখুন আমার থাম্বনেইলে ধরা হইতিলা ନାଇଁ এটা ନାଇଁ, ନାଇଁ ଧରେ ନା? ନାଇଁ ଧରା ହେଇ নাই ধরে এ দেখুন এটা বি ছটা বর্ডার वाला আছে দেখুন এটা ବି 6 বর্ডর আছে লাইট পিঙ্ক উপরে রেড আছে দেখুন ହଁ ଲାଇଟ ପିଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ ବର୍ଡର ଅଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବର୍ଡର ଅଛି রুদ্রাক্ষ বর্ডার আছে দেখুন ତାର ଆଞ୍ଚଳ ବି ବହୁତ দেখুন ବଢିଆ ଲାଗୁଛି আঁচল দেখুন কেটে বড় আঁচল দিয়েছে দেখুন ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସି ଯାଉଛି হুম ତ ବଡ ଆଞ୍ଚଳ ଦିଆ ହେଇଛି ପାଟ ବାଗିରା ଆଞ୍ଚଳ হ্যাঁ या ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁନ। ଦେଖୁন ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିଲେ এটার ব- ବହୁତ এটার gorgeous বডিটা লাগবা দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগবে দেখুন ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ପର୍ପଲ କଲର ରେ ଏଇଟା দেখুন কফি বর্ডার কফি আছে বর্ডার আছে দেখুন ବହୁତ এটা বি ছ ବଢିଆ বর্ডার আছে দেখুন এটা ବି 6 বর্ডর ଅଛି হুম ନାଇଁ 5 বর্ডর ଅଛି এটা পাঁচ আছে 5 বর্ডর আছে হ্যাঁ তলে পাঁচ চেয়ার আছে ଅଛି ଉପରେ তলে চার ଗୋଟେ আছে উপরে গুটে আছে দেখুন তার ময়ূর আঁচল ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ লাগবা বড় ময়ূর কি দেখুন কেতে বড় ময়ূর আঁচল দিয়েছে দেখুন পুরা ବହୁତ ବଢିଆ লাগবা ଇ ଶାଢୀ ମାନେ এইটা সহজ কে নাই মিলে ସବୁବେଳେ এটা কেতে দিন পরে গুটি গুটি আসি হ্যাঁ নাই মিলে দেখুন ভিডিও এটা- ছাড়লে কি সরি আসি আগো ভাই ভিডিও ছড়া হইতিলা এটা হ্যাঁ বহুত দিন বাদ এটা আইছে 6 দেখুন। 7 মাস পরে আইছে এই কলরটা আর থরে বডি দেখি এটা বডিটা দেখুন বহুত লোক মাগলে भी নাই দেই হেলা এটা হুম। শাড়ি কেতে কষ্টে ফের গুটি আসছে দেখুন এটা যে মানে অর্ডার করে সাথে সাথে অর্ডার করে পকো নেবে পুরা মানে বডি দেখুন পুরা সিনারি পুরা আছে পুরা দেখুন পুরা সিনারি আছে হুম দেখুন ঘর আছে টেরাকোটা টেরাকোটা আছে আছে আমার এটা হল নঙ্গল আছে সূর্য আছে হুম সূর্য আমার এইটা বর্ষা বি হচ্ছে উপরে পাহাড় দেখুন পর্বত হ্যাঁ ସବୁ আছে নানি এবে কেতে কেতে শাড়ি দেখাও যদি কথারে কই দামা এটা 6500 রু 7000 তক দেখা হচ্ছে দেখুন 6500 রু 7000 ভিতরে এবে দেখাও দেখুন দেখুন মল্টি কালার রি আছে দেখুন এটা এটা মাল্টি কলর আছে রেড আছে লাইট আছে কলর আছে আর ওটা গ্রিন আছে রামা গ্রিন আছে বড়টা তার ব্লু আছে বড়টা ব্লু আছে দেখুন কেতরা কলর দেখি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা মাল্টি কালার শাড়ি দেখুন এটা তার ব্লাউজ ব্লাউজ পিস পিস লাইনিং আছে দেখুন বহুত তার বডিটা দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন বহুত গর্জিয়াস লাগুছে দুই লাইন চক্র আছে দেখুন পুরা লাইন চক্র ଆଉ ଇ ଶାଢୀର ଖାସିୟତ ଇଟା ଯେ କି ଯେନ୍ ମାନେ ଜହ ବର୍ଡର ବାଲା ବ୍ଲାଉଜ ନାଇଁ ବନଉ ବୋଲବେ হুম এটা সিঙ্গল বালা भी ব্লাউজ বনাই পারবে ইতার দেখুন। ব্লাউজ রে ইয়াড়ু করি সিঙ্গেল वाला ব্লাউজ সিঙ্গল বালা भी বনাই পারবে হ্যাঁ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଡବଲ ବାଲା ବନାବେ ସେ ଡବଲ ବାଲା भी ବনাই পারবে বনাই পারবে হ্যাঁ ইটা भी হেনতা আছে সিঙ্গল বালা বনামি বলে भी হবা আর ডবল वाला বনামি হলে भी হেই পারবা বনামি বলে भी হবা যাকে জনতা চয়েস সেটা বনি পারবে বনাই পারবে হ্যাঁ দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবে সমস্তଙ୍କ চয়েস অলগা অলগা ଟିକେ থিসি হ্যাঁ তো নিজ চয়েস হিসাবে ସମସ୍ତେ বনাই পারবে দেখুন ব্লাউজ ব্লাউজ গুড়াক ব্লু কলর গুটি দেখুন এটা দেখুন। রামা গ্রিন থিলা এটা ব্লু এটা আছে ব্লু উপরে রেড আছে দেখুন রেড আছে বহুত সুন্দর লাগবা এটা আঁচলটা দেখুন এটা পাটো আঁচল বাগিলা পাটো আঁচল হ্যাঁ পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে হুম ଆଉ ଏଇଟା ଭିତରେ এটারে ব্লাউজ পিস লাইনিং আছে দেখুন ব্লাউজ হুম পাটরে যেটা দিয়া আছে আর থরে বডিটা দেখে মানে বডিটা দেখে দেমা ଆଉ ଥରେ দেখুন বডিটা দেখুন কেতে ফাইন কাম হইছে দেখুন বডিতে পুরা বঢ়িয়া ହେଇଛି দেখুন হুম ଇ ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଲୋକ ବହୁତ মানে এবেকা চালিছে চক্র ডিজাইন বহুত চালিছে। চালিছে এবেকা ବହୁତ বঢ়ିଆ লাগবা হুম येलो উপরে দেখুন এটা ୟେଲୋ ଉପରେ ଦେଖୁন ୟେଲୋ ରେ ବ୍ଲୁ ଅଛି ব্লু আছে କେତେ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ହୁଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ପୂଜା ପାଠରେ ଆରାମ ସେ ପିନ୍ଧି ପାରବେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା ହୁଁ। ବାହାଘରରେ ବି ନେଇ ପାରବେ ଇ ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ନା ହଁ ଆମର ଥମ୍ବନେଲ ସାଇଜ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ହଁ ଏଟା এটা ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖୁନ ୟେଲୋ ଉପରେ ବ୍ଲୁ ଅଛି ଦେଖୁନ এটা ଆମ ଗାଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ଦେଖୁନ। ଆଞ୍ଚଲଟା ଆମ ଗାଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଲ ପୁରା ସିନେରୀ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ ପୁରା ପୁରା ସିନେରୀ ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ହୁଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା ଆଉ ୟେଲୋ ଟା ବି ବହୁତ ଲୋକ ମାଗସନ୍ ୟେଲୋ ବି ନାଇଁ ରହେ ସବୁ ହେଲେ ହୁଁ। ସରି ଯାଏସି ସବୁବେଳେ ନାଇଁ ଆସେ ବି ଦେଖୁନ ନାଇଁ ଏବେ ଆସେ ଆସିছে ଏଇଟା ୟେଲୋ ଇଟା ଆସିଛେ ସବୁ କଲର ର ହୁଁ। ପୂଜନ୍ତିଆ ଲାଗି ସବୁ କଲର ଅନା ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଥିସି ହଁ। ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଶାଢୀ ମାନ ବି ଅନା ହେଇସି ହଁ ଏ ୟେଲୋ ଟା ସବୁବେଳେ ନାଇଁ ମିଲେ ଏ ଦେଖୁନ ମାନେ ରାମା ଗ୍ରୀନ ସାଇନିଂ वाला শাইনিং वाला এটা দেখুন এটা ସାଇନିଂ वाला ଦେଖୁন এটা এই বইতো আম কষি আছে দেখুন ସେ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି କଲର ମାନେ ଅଲଗା ଖାଲି ଅଲଗା ଟିକେ ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦେଖୁন ହଁ দেখুন
बोईतो आंचल देखो समस्तकर समान कलर चॉइस नहीं हुए तो सेति लई 3 पीस 4 पीस भी ओना हेसी हां सब कलर अलग अलग थी देखो सब कलर अलग अलग थीसी हम्म। जहार जेन कलर पसंद से हिसाब रे नहीं पारबे आंचल देखा देखो एटा बॉडीटा देखो एटा बॉडीटा देखो बहुत बढ़िया लागबा देखो और ब्लाउज पीस सब थी अछि टिके साड़ी टिके एटा कोइ मानी तल ऊपर दे कोइ केते शाइनिंग मारवा देखो बहुत शाइनिंग अछि एटा देखो 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 और के आसले भी देखि पाबे हम नॉर्मल रे भी देखो। बहुत शाइनिंग अछि और मोबाइल रे तो आउ बेसी शाइनिंग दे पिनले आउ टिके शाइनिंग मारवा देखो पिनले खरा रे आउ टिके शाइनिंग आसबा बहुत बढ़िया लागबा देखो तर एटा हमर ब्लाउज पीस देखे मानी ब्लाउज पीस लाइनिंग देखो ब्लाउज पीस लाइनिंग अछि देखो लाइनिंग अछि पाटो हिसाब रे बहुत बढ़िया लागबा ये देखो मेरून कलर रे हमर हां मेहंदी कलर छै मेहंदी कलर अछि सबटा भी अछि हां देखो चक्र सबटा देखो गोटे लाइन सबटा अछि देखो बहुत बढ़िया लागबा तार भी मयूर आंचल देखो इतर भी बड़ पूरा मयूर आंचल दी छै देखो पूरा बड़ मयूर दी छै देखो बहुत सुंदर लागबा परचेस लागबा देखो इधर बॉडीटा देखो बॉडीटा बहुत सुंदर लागछ तार ब्लाउज पीस देखि रामा इटा भी लाइनिंग दै छै इतर भी ब्लाउज पीस लाइनिंग दै छै देखो लाइनिंग दै छै सब साड़ी मान के ब्लाउज पीस लाइनिंग नै आसी इटा बहुत माने रेयर माने लाइनिंग ब्लाउज पीस आसी हां जहा के ऑर्डर को सांग सांग ऑर्डर करी पकुन देखो इटा होती बॉक्स पैटर्न रे नर्तकी अछि रेड येलो रे अछि देखो रेड येलो बहुत बढ़िया लागबा देखो पूरा नर्तकी पैटर्न है देखो पूरा नर्तकी पैटर्न ई साड़ी भी सब वाला नहीं आसी बहुत दिन बाद पर इटा आसी छी देखो इटा फुजी फुजी होता हाथी सवारी देखो हाथी सवारी ऊपर हाथी सवारी ऊपर अछि इटा डिजाइनटा आंचल रे तार हाथी माने हाथी हां सिंह हिंदा पे हमर दीप जलौछन देखो ने बहुत बढ़िया लागबा नर्तकी में नाचुछन भी ने देखो हाथी डिजाइन अछि बॉर्डर दुही बॉर्डर साइड रे हाथी गुटे खाली हाथी गुटे आड़ सिंह अछि देखो ना थरे पूरा देखियो जे पाखु देखियो जे देखो केते माने पूरा इटा 8 बॉर्डर की किते अछि 3 3 6 7 8 बॉर्डर इटा अछि 8 बॉर्डर देखो 8टा बॉर्डर वाला देखो बहुत बढ़िया लागबा देखो केते गॉर्जियस लागु छै देखो साड़ी तार ब्लाउज पीस भी आसी जाउछ प्लेन ऊपर अछि प्लेन ऊपर ब्लाउज पीस अछि देखो बहुत बढ़िया लागबा ई डिजाइन भी बहुत लोग खोजुतिले बहुत दिन बाद आसी छै एटा पीसी की 2 पीस आसी छै देखि हम 2 पीस आछि देखो 2 पीस अछि देखो जोड़े कलर अछि देखो दुईटा कलर अछि एटा रामा ग्रीन पर रेड अछि देखो एटा अब हेटा येलो रेड अछि ई 2 पीस न अछि आ नाइन नो फिर केते दिन बाद मिलबा दी की जाने देखो बहुत बढ़िया आंचल सेम अछि देखो एतर भी आंचल में देखे छै आंचल सेम अछि देखो सेम अछि देखो बहुत बढ़िया लागबा देखो सही सेम आंचल अछि बॉडीटा भी सेम अछि खाली इतरे कलर खाली रामा ग्रीन ऊपर रेड अछि कलर खाली अलगा अछि सेते येलो ऊपर रेड थिला इति रामा ग्रीन ऊपर रेड अछि बहुत बढ़िया लागबा इटा बियाह घर के भी चलबा कोला कुली नानो बहुत सुंदर लागबा देखो बहुत गॉर्जियस लागबा इटा गुटे शाइनिंग वाला रामा ग्रीन देखो इटा पूरा रामा ग्रीन अछि इति शाइनिंग नै न इति भी शाइनिंग अछि तार बागिर शाइनिंग नै न हां इटा टिकी कम रामा ग्रीन ऊपर ब्लू अछि देखो रामा ग्रीन ऊपर इटा बोइतो आउ तार संगे आम कोसी अछि देखो इटा भी तार बोइतो आंचल अछि तार ब्लाउज पीस लाइनिंग अछि से तार संगे सेम अछि कलर माने आइसी 3 4 टा हां समस्त के सब कलर पसंद है न जेन जाके जेन कलर पसंद संग संग नहीं पारबे ई जिंस नेबे सेति लई सब कलर ओना हिचे बहुत बढ़िया लागबा इटा उडे डिजाइन देखो बहुत बढ़िया लागबा माने केते वैरायटी माने कलर मान अछि देखो केते वैरायटी साड़ी मान अछि देखो इटा शंख इटा टेराकोटा चक्र अछि आ इटा मयूर अछि देखो गुटे लाइन शंख गुटे लाइन चक्र गुटे लाइन देखो टेराकोटा अछि मयूर अछि तले हाथी आ उइनो पद्म अछि देखो माने एदे लक्ष्मी पाद भी अछि देखो जे माने बोनु छने मानवारे पड़वा एता माने साड़ी माने बहुत बढ़िया बुनी छै बहुत सुंदर है छै इटा भी तार देखो ना आंचलटा बहुत बढ़िया दै छै ओरी आंचल दै छै ओरी आंचल अछि ओरी माने अछि ओरी आंचल अछि बहुत सुंदर लागबा देखो बहुत ही गॉर्जियस लागुचे इटा पिंक अछि डीप पिंक ऊपर अछि हमर पर्पल टाइप रो कलर अछि देखो ब्लू अछि बढ़िया लागबा पिंक ऊपर ब्लू अछि देखो हां इटा उडे येलो ऊपर
रामा ग्रीन येलो रामा ग्रीन तासे ब्लू बॉर्डर अच्छे देखो बहुत बढ़िया लगबा ई डिजाइन देखै देला इधर तार कलर माने अछि देखो आ गुटे कलर देखो एटा बहुत ही कलर माने आसी छे देखो तार आंचल डाइटा अच्छा इटा लाइनिंग ब्लाउज पीस है देखो लाइनिंग वाला ओ बॉडी टिके इले सब माछा बॉर्डर अछि देखो सब माछा बॉर्डर अछि फास्ट जेन देखाइतला सेरा केदेरा रुद्राक्ष बॉर्डर तार बाकी सब माछा बॉर्डर है माछा बॉर्डर अछि बहुत बढ़िया लगबा जहा के भी जेनटा दरकार स्क्रीनशॉट मारूं स्क्रीनशॉट मारले मु यार गया फोटो दे देमी पूरा भल से देखि लेबे हां आंचल और बॉडी टा फुल फोटो पठाएबा तार से प्राइस भी आप मेंशन हे जिबा जाके चॉइस ला साइंस स्क्रीनशॉट मारी पठोन देखो एटा उटे ब्लू रे भी ब्लू ऊपर रेड अछि देखो एटा ब्लू रे रेड अछि और एटा रेड रे ब्लू अछि देखो उल्टा अल्टरनेट अछि देखो एटा तीनटा कलर अछि देखो इटा खाली ब्लू रेड रे अछि देखो इटा जे रेड ब्लू संगे तार लाइट कलर ब्लू गुटे नुआ कलर टी दिया है देखो टी ब्लू भी नुहे स्काई भी नुहे के अलगा अछि टिके यूनिक अछि कलर एटा यूनिक कलर अछि देखो बहुत बढ़िया लागु छै इतर आंचल माने ब्लाउज पीस सब समान आसी जाउ छै एंता लाइनिंग ब्लाउज पीस अछि सब कलर माने ऑप्शन माने आसी छै हमर पाके जहा के भी जेन कलर दरकार जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारो आ जल्दी जल्दी बुक करू नाले घर के जल्दी जल्दी आसू आ वीडियो छाड़ला 8 दिन 10 दिन बाद आसला बेल के सब साड़ी सॉरी दिसी के बेले नहीं थे सॉरी जैतीसी और यहाँ तो पूजनतिया लगी लोग जानू छन सब जल्दी जल्दी बुक कर दउ छन नाले घर के आसी ले जाउ छन और जहा के भी दरकार जल्दी जल्दी घर के पले आस नानी आथर एड्रेस टी बते तमार के हमर एड्रेस होची संबलपुर साखी पड़ा बैंक कॉलोनी पुरेटोला जेरमाना नहीं जानबे भी इस्कन मंदिर पाके आसी भी मते कॉल कले रिसीव करमा तारपरे हमर मोबाइल नंबर दिया होची तले व्हाट्सएप तले देखोन स्क्रीन तले दिया होची मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर रे आपण व्हाट्सएप करि पारबे कॉल भी करि पारबे कॉल कले हम बतै देमु केनो अछन काना नाले लोकेशन भी सेंड कर देमु हां लाइव लोकेशन सेंड कर देमु सेंड करा हेबा आउ शिपिंग चार्जेस टा 100 टंका भीतर ही सब नियासी तानो अधिकार नहीं जाए हां ओडिसा भीतर 100 टंका भीतर ही निया जायसी ओडिसा बाहर के वाले टिके दाम टिके अधिकार देसी वेट हिसाब रे जेंडा जतकी पीस नयाबा से हिसाब टिके वेट हिसाब रे शिपिंग चार्ज टिके बढ़ी जायसी टिके तो इटा थिला आजिर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन देखोन इटा तो इने आहरी भी बहुत सारा माने देखो साड़ी मान अछि हां बाकी केते देखामा बहुत छोट छोट साड़ी माने भी अछि 500 टंका रो स्टार्ट करी कि ना माने 2025 1500 भी अछि ने वेराइटी अछि हमर पाखे जाके भी दरकार घर के आसी जिबे बेले नै पारबे और जाके दरकार 2000 की 3000 भीतर बेले भी हमें फोटो देबाटा किछि कथा नै से 2 4 5 टा दिया हेसी आ फोटो 50 टा 40 टा देई नै हुए और सेति लागि बोली कि जाके दरकार अच्छे पाखर आखर अछन बेले पले आसबाटा पूरा बहुत बेटर हेबा बहुत बढ़िया हेबा कपड़ा क्वालिटी भी देखि कि नेबे रेट भी देखि कि नेबे आ वीडियो रे फोटो मागबे बेले एतकी रेंज रे 2 की 3000 रेंज रे दियो बेले 2 4 टा देई हेबा सब तो फोटो करी के माने ई कलर रे दोन के से कलर रे दोन कहले देई हेबा तर बाहर दुकाने भी लोग लागी के रहसन सेति लई फोटो देबा लागि भी देरी हेसी सेति लई बोली जे पाखर माने अछन से माने आसी के नै बेले बहुत बढ़िया बेटर हेबा तो इने कुर्ती माने भी आसी होचे थान कपड़ा आसी जो ड्रेस सेट भी आसी होचे सब वेराइटी होचे हमर पिला मान को शर्ट भी आसी होचे हां ओवरऑल माने सब कलेक्शन मिली होचे सब कलेक्शन मिली जिबा घर के जन माने आसीबे बेले सब देखे देमा फोटो रे सब जिनिस देई नै हुई और शर्ट पैंट तो बिल्कुल देई नै हुई शर्ट जेंट्स मान को शर्ट माने नै देई हुई फोटो एटा बहुत प्रॉब्लम हेसी आ साइज माने भी टिके नै जानी हुए क्या के 40 बोलती हुए 42 भी लागी जिबा बेले तांको भी प्रॉब्लम और हमको भी प्रॉब्लम आनबार लागी फिराबार लागसी सेति लई बोली घर के आसी नेबे बेले बहुत बढ़िया है रेडीमेड आइटम घर के आसी नोन जे बेटर ही परबा तो देखो एटा थिला एटा लास्ट कलेक्शन वीडियो यदि भल लागि तो ओडे लाइक कमेंट शेयर ते करबे आ चैनल रे नवा सब्सक्राइब कर देबे ठीक अछि नानी रहमा जो है जय मां समली।